सांग्रांसाल सारिगा नगनि खिथाय नगनो खायसे जाखे मानखा बिसिनि चिबा उमनि खरकसा हामजोगनि मांखोथै मुं पूजा बिश्वास कक्तमा मानखेनो आमचायो थांगै सगैका पुलिस थैनाय पूजा बिश्वासनि नुखुंनि बरंनि ककसिल चामु बुकराजोग बुकरानि यागनो बुथार जाखा पूजा बिश्वास हिनै पाटिमुं कलेज जिला आउटपोस्टनि प्रोफेसर पारा आमचायो सागनि बाहामजोंनि साकावा बुकरानि नायसुं हामियानि बागै बेलाय जोंजालक लायजाक तंमानि पूजा बिश्वास मुंगै खरकसा हामजोंनि तंखर नगनि बाहामजोग बायनो तमुं सित्रा तंनानि बागै सेब नायतुंमां तंमानि बागै पाइथगो बुकरा जोंनि नगयाकरै बुइनि नग नग बारा तंनानि नांखा कलेज जिला प्रोफेसर आमचायनि राकेश बिश्वास ते पूजा बिश्वास फियाबा पाइथगो रां पैसा बियालनि बागै हायनो हाय नग बारा याकरै बुकरा जोग संनि नगनो किफिलै फाइपिका पूजा ते राकेश आबनि कसारनो सांग्रांसाल सारिग नगनि खिथाय नगनो खायसे जाखे मानखा बिसिनि चिबा उमरनि मुं पूजा बिश्वासनि मांखोथै कक्तमा मानखेनो आमचायो थांगै सगैका पुलिस आबा हायकेनो पूजा बिश्वासनि बुफा संनो बरहर जाखा कक्तमा थैनाय पूजा बिश्वासनि नुखुंनि बरंनि ककसिल चामु बुकराजोग बुकरानि यागनो बुथार जाखा पूजा बिश्वास हिनै প্রথম থেকে ওই তারা সংসার অশান্তি বউ লইয়া তার বাবার বাড়ির কাছে গিয়া ভাড়া আসছিল শ্বশুরের নির্যাতনের বদমাশি আপনাদের মানে কি হয় কি মানে মানে মায়েরা পরিকল্পিত প্রথম থেকে ওই তারা সংসার অশান্তি বউ লইয়া তার বাবার বাড়ির কাছে গিয়া ভাড়া আসছিল শ্বশুরের নির্যাতনের বদমাশি बिहिक थैमान यागलो बसाय राकेश बिश्वास बुकरा जोगते बुकरा संनि केबनि मकल नुगलिया मुक्ति थपचाक लाइमानि पार्टी मुंगनो तुये पूजानि बसाय राकेश बिश्वास हाका দাদা আমি ধরনা দুপুরবেলা ধরনা একটা বাজে আমি যখন শান্ত বৃষ্টি ভাব আমি বাইতে বেরিয়ে গেছি কাজে বেরিয়েছি কাজে তাই সেটা আমি ক্ষুধা লাগছে ভাত খামো আয় সেটা স্নান করতাম যাবো করতে বেরিয়েছি স্নান করতে 3 দিন ধরে স্নান করি না আমি স্নান এমন হই এরপরে আয় সেটা গামছাটা লয়ে গিয়ে স্নান করতাম গেছি স্নান করতাম তাই মাকু তাই দিকে আবার কি পুরো তো মা তো মনে বাথরুমে গেছে ঠিক আছে বাথরুমে গেছে বাথরুমটা আয়া আমি স্নান করি আমি স্নানটা করে ঘরে ঢুকছি তো মা আইছে মা করতেছে মা তুমি জানি করতে আইছো মা আইছে আচ্ছা মার মা পূজাকু আমি পূজা মানে বাথরুমে গেছে দেওয়া বাথরুমে নেই গিয়া দে বাথরুমে আমি ফোন করতেছি পূজা তো বাথরুমে ডাক দিলে উত্তর লইব বাথরুমের কাছে ডাক দিলে উত্তর লইব আমি ফোনটা ছিল পূজার ফোনে 4:41 ফোন করছি পারিবারিক কোনো কি সমস্যা না কোনো সমস্যা নেই কি কারণে কেন কি কিছু না যে একদম আমরা একলো বাটাত খাইয়ে গেছি আমি আগে কোনো সমস্যা কি কিছু আসলো না আগে কোনো সমস্যা নেই আপনার নাম রাকেশ বিশ্বাস কোন জায়গায় বাড়ি কলেজ টিলা যে মারা গেছে ওনার নাম পূজা দেব কি করেন আপনি আমি ফ্রিজের কাজ করি मांकथैति ख्लाइमानि यागलो पोस्टमर्टमनि बागै आगरतला जिबि साकाम नगर हरका पुलिस फियाबा अ पार्टी मुं बुथारजाकमानि पार्टी मुं दे एबा सागमुसुंगै थैमानि पार्टी मुं आबनो तुइ चाइतुगै नायतुं मुंगो अंखरजाक ताबुक पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिन खरां।